लोगों ने 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस लास्ट वीडियोस में देख लिया है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन देख लिया है। अब एक्सरसाइज और प्रैक्टिस की बारी है। तो अब मैं कुछ सेंटेंसेस लूँगा और उसको ट्रांसफॉर्म करके आपके सामने रखूँगा। एंड नाउ इसी प्रकार से आपको भी रिहर्सल्स करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, अपने आप को परफेक्ट बनाना है और फिर उसके बाद में स्टेप आएगा स्पोकन का। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। I eat a mango. A mango is eaten by me. I eat mangoes. Mangoes are eaten by me. I love you. You are loved by me. You love me. I am loved by you. He teaches her. She is taught by me. She is taught by you. You respect her. She is respected by you.